Brought to you by Vigor, co-powered by Sensodyne and Vimal. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೇಸರಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ತಾಂಡವವಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ತಾಂಡವವಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಜನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತ್ರ ವೈಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಈಗ ಇದೆ. 75 ಕೋಟಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು, 30 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ದುಬಾರಿ ಆಗಿದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಏರಿದೆ ಅಂತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. दूसरी सच्चाई जो आप टीवी पे देखते हैं, जहां आपको देश के मान सम्मान की बातें दिखाई जाती हैं, जहां आपको हमारे प्रधानमंत्री जी दिखते हैं जो अपनी पूरी शोहरत और शान के साथ आपको कहते हैं कि ये देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है 45 सालों से। हमारे 70 करोड़ भाई बहन आज बेरोजगार हैं। केंद्र में 30 लाख पद खाली पड़े हैं। आपसे बहुत बड़े बड़े वादे किए गए कि 2 करोड़ नौकरियां बनेंगी, सबको रोजगार मिलेगा, खेती से कमाई दुगनी होगी, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप जानती हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। आप जानती हैं कि जब आपको दुकान जाना पड़ता है कुछ खरीदने के लिए तो कितनी मुश्किल होती है। जब त्योहार आता है, कुछ नया खरीदना है, घर में लिपाई पुताई करनी है, तो कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत से आप उसको पैसों को कमा पा रही हैं और खर्चा करना कितना मुश्किल हो गया है आपके लिए। पेट्रोल 100 पार हो गया है, डीजल 90 पार, सोना 73,000 रुपए पार, चांदी 90,000 रुपए पार, गैस के सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। जहां जहां देखिए हर चीज का दाम बढ़ रहा है, कुछ सस्ता नहीं हुआ। आपका जीवन, आपके संघर्ष बढ़ रहे हैं, तरक्की नहीं हो रही है। ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 1 ಪೈಸಾ ಇದುವರೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ। रायचूर में कितने लंबे समय से एम्स की मांग है, कोई सुनवाई नहीं हुई, आज तक उसका नाम भी नहीं आया। ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಏಮ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಉಸಿರೇ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ಲ। कलासा बंडूरी नाला परियोजना से आप सबको पानी का पीने का पानी मिलता, वो अब तक मंजूर ही नहीं हुआ है केंद्र से। ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಲ್ಲ, ಯೋಜನೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ। अपर भद्रा परियोजना से चित्रदुर्गा, तुमकुरू, दावणगेरे और चिकमंगलुरु को पानी देने की योजना थी, आज तक केंद्र सरकार ने उसके लिए पैसा नहीं दिया। ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ತುಮಕೂರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಯೋಜನೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ। कर्नाटका की टैक्स में हिस्सेदारी को घटाकर 62,000 करोड़ रुपए का नुकसान कराया है इस प्रदेश का। ಕರ್ನಾಟಕದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 12,000 ಕೋಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್। ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀ 62,000 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो दिन रात देशवासियों के लिए काम करते हैं, तो ये भेदभाव क्यों? कर्नाटका के साथ ऐसा क्यों? हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार नहीं है, वहां आपदा आई, वहां एक पैसा नहीं दिया आपदा के लिए, क्यों? क्योंकि सही नियत से, सच्चे दिल से आपके लिए नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ हर पल राजनीति की जाती है। जहां उनका फायदा होता है, जहां से उनको सत्ता मिलेगी, वहां पे काम कराएंगे। जहां उनका फायदा नहीं है,
वहाँ देशवासियों की कोई परवाह नहीं है। ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಿಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲತಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ದ್ರೋಹವನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. आपने कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार चुनी, आप खुद बता सकते हैं कि आपके जीवन में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं? आपकी सरकार ने आपको गारंटी दी थी और आज एक एक गारंटी को पूरा करने का काम शुरू हो गया है. ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಚುನಾಯಿಸಿದ್ರಿ. ನಂತರ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಿಲ್ವಾ? ಆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತಂದಿದೆ. गृह लक्ष्मी योजना से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए मिल रहे हैं. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. गृह ज्योति योजना की गारंटी थी, आज आपकी बिलों से, बिजली की बिलों से 200 यूनिट हर महीने कट रहे हैं. ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟು 200 ಯೂನಿಟ್ ವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. अन्न भाग्य से 4 करोड़ से अधिक लोगों को राशन मिल रहा है. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 4 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇವತ್ತು ರೇಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मेरी बहनें मुफ्त में बस यात्रा कर रही हो कि नहीं? कर रही हो? अच्छा लग रहा है? सुविधा हो रही है? क्योंकि आपने सही सरकार चुनी. युवा निधि में 1.5 लाख युवाओं को वजीफा और 10 लाख और जल्द ही 10 लाख को भी वजीफा मिलेगा. और ये केवल शुरुआत है. कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर के लिए एक न्याय पत्र बनाया है. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಯುವ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಭರ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 3000 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 1500 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಆ ಒಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. इस देश के हर गरीब परिवार में जो सबसे ज्यादा उम्र की महिला है उसे 1 लाख रुपए सालाना हमारी सरकार देगी. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇಡುವಂತಹ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನಿಯರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. केंद्र की नई भर्तियों में आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಅಷ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. आशा, आंगनवाड़ी और रसोईया महिलाओं के लिए मानदेय में केंद्र का योगदान 2 गुना होगा. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಒಂದು ವೇತನ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗತ್ತೆ. 25 लाख तक स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं आपके लिए मुफ्त होंगी. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ 25 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 30 लाख सरकारी पद आज खाली हैं. मोदी जी के राज में ये 10 सालों से इतने पद खाली हैं लेकिन किसी ने भरने का काम नहीं किया. कांग्रेस ये गारंटी दे रही है कि इन पदों को भरा जाएगा, इनमें भर्ती की जाएगी. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಅಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. शिक्षा के लोन माफ किए जाएंगे और स्नातक पास बच्चों के लिए अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम होगा जिससे वो 1 लाख रुपए सालाना कमा पाएंगे.
ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 Brought to you by Vigor, co-powered by Sensodyne and Vimal. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೇಸರಿ.